कराची में 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और पिछले 6 से 7 सालों के दौरान मल्टीपल बच्चों के साथ ज़्यादती की गई और 6 से 7 FIRs 20 मुलजिम पर दर्ज होती हैं। लेकिन अगर मुतासरीन की बात की जाए तो 100 से ज़ायद बताई जा रही है और FIR सिर्फ 6 से 7। इसकी क्या वजूहात और ये मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। बाबर सलीम सीनियर क्राइम रिपोर्टर GNN कराची से हमें ज्वाइन किया उन्होंने। बाबर सलीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से इस मामले के बारे में हमें बताइएगा कि ये 6 बरस में क्या क्या होता रहा और 100 से ज़ायद बच्चे बताए जा रहे हैं जिनके साथ ज्यादती की गई है। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। ये मुलज़िम है, जो मरकज़ी मुलज़िम है इस पूरे वाक़े का, वो गिरफ़्तार किया है पुलिस ने आज महमूदाबाद के इलाके से। इमरान इसका नाम है। इसके साथ इसका जो शरीक मुलज़िम है, शरीक साथी है, उसका नाम वक़ास है, उसे भी गिरफ़्तार किया है। 2020 से 2025 के दौरान मुख्तलिफ़ लड़कों के साथ जिनकी उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान थीं, उनके साथ जो है वो ज़्यादती के वाक़यात पुलिस को रिपोर्ट हो रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कुछ बच्चों का DNA करवाया, तो उसमें सबसे अलार्मिंग चीज़ ये थी कि उन तमाम बच्चों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात थे उसमें DNA जो था वो एक ही शख्स का आ रहा था। पुलिस ने उस DNA को प्रिजर्व करवा रखा था। आज गुज़िश्ता रोज़ ये हुआ कि पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स जो है वो किसी बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे ने शोर मचाया महमूदाबाद के इलाके में। पुलिस मौके पर पहुंची, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। फिर वो DNA जो पहले से प्रिजर्व था, उस DNA को पुलिस ने मैच करवाया इस मुलजिम के साथ, तो वो मैच कर गया। जिसके बाद पुलिस को ये पता चला कि ये वो मुलजिम है जिसके खिलाफ 7 FIR हैं, सिर्फ 7 FIR हैं अभी तक जो कंप्लेंट्स आई उस इस कभी फेल के हवाले से। और अब पुलिस ने जब उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसमें इसने ये इंकशाफ किया कि 100 से ज़ायद बच्चों के साथ वो ये वाक़यात, इस किस्म की हरकतें वो कर चुका है। और अब पुलिस जो है, आज जिस वक्त हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, तो पुलिस इस वक्त रेड पर है। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस मुलजिम ने मज़ीद 2 ऐसे अफराद का नाम लिया है जो पंक्चर का काम करते हैं। ये मुलजिम भी कराची में पंक्चर की दुकान लगाता है और अपने इलाके में ये कोई वारदात नहीं करता था, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाता था, बच्चों को ज़बरदस्ती डरा धमका के, बहला फुसला के अपने साथ ले जाके मलीर नदी के नज़दीक इसने एक ठिकाना बनाया था। वहाँ पर उनके साथ ये बदफेली करता था और फिर वापस छोड़ा भी करता था, इलाके में वापस छोड़ने भी आया करता था। तो इस तरीके से ये पूरा वाक़या हुआ है। FIR सिर्फ 7 हैं, लेकिन पुलिस का क्लेम है कि दौरान तफ्तीश इसने 100 से ज़ायद बच्चों के साथ इस किस्म के वाक़यात का बाबर, यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। कराची में आपको याद होगा सितंबर 2025 में भी बच्चों से ज़्यादती का एक जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ था। एक तो मैं ये बताएं कि उसका केस कहाँ तक पहुँचा, वो क्या, उसमें क्या डेवलपमेंट है। और दूसरा ये कि ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो ये आप क्या समझते हैं, कभी कोई शरबत फरोश है, कभी ये पंक्चर लगाने वाला है, तो ये किस तरह से बच्चों को इस तरह से अगवा कर लेते हैं या कायल कर लेते हैं या बहला फुसला के साथ ले जाते हैं? सर, वो जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो क़यूमाबाद के नज़दीक से उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया था। वो केस अभी पेंडिंग ट्रायल है और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, मैं अगर आपको कहूँ कि पाकिस्तान में क़वानीन की मौजूदगी तो है, लेकिन उन पर अमल दरामद और उन क़वानीन की रोशनी में सज़ाओं का जो रेशियो है वो इतना कम है कि इस किस्म के कभी फेल में मुलविस लोगों का जो खौफ है उनके दिलों से वो निकल चुका है। इनको पता है कि इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं होंगे, इनके ख़िलाफ़ गवाह आके नहीं खड़े होंगे, मुकदमात लंबे होते हैं जिसकी वजह से सज़ा नहीं हो पाती। अगर ऐसे 2-4 बंदों को सही सज़ा मिल जाए, उनको मंतकी अंजाम तक अदालतें पहुंचा दें, तो फिर यकीनी तौर पे कोई रुकावट खड़ी हो सकती है, कोई खौफ पैदा हो सकता है। जो आपने बात की, देखिए बहुत सारे जो ये केसेस हैं ना, हम इसमें ये देखते हैं कि ये पॉश एरियाज़ के बच्चों को टारगेट नहीं करते। ये जो पसमानदा इलाके हैं, जो गरीबों की बस्तियां हैं, वहाँ पे माँ और बाप दोनों गुर्बत की वजह से नौकरी पेशा हैं या कहीं मुलाजमत करते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो चूँकि स्कूल नहीं जा पाते तो वो फिर घरों से बाहर या कोई मजदूरी कर रहे होते हैं या फिर वो खेल कूद रहे होते हैं। ये गलियों में खेलते मासूम बच्चे ऐसे दरिंदों का जो है वो आसान टारगेट होते हैं। वो फिर इन पर तवज्जो देते हैं और बाकायदा पूरा ये एक प्रोसेस है जो हमने इस किस्म के मुलजिमों से दौरान तफ्तीश होते हुए ख़ुद भी सुना है कि ये कई दिन लगा देते हैं एक बच्चे के ऊपर, ये उसको पैम्पर करते हैं। लेकिन बाबर क्यों रहे हैं? लेकिन बाबर कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं। लेकिन बाबर एक और चीज़ भी बड़ी गौर तलब है कि ये भी खबर आम है कि ये जो मुलजिम पकड़ा गया है, ये बाज़ बच्चों की इसने वीडियोस भी बना रखी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये सच है और ये वीडियोस भी बनाता रहा है तो क्या वो वीडियो बनाने का मकसद
جو ان کو بلیک میل کرنا تھا یا ویڈیو بیچتا تھا یا وہ کیا کرتا تھا، اور پھر وہ ویڈیوز بھی اب اس کے خلاف ثبوت کے طور پہ تو استعمال ہو سکتی ہیں۔ انفیکٹ سر 2025 میں بھی ایک ملزم گرفتار ہوا جس نے بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کی، پھر وہ ویڈیوز بھی بنائی، تو اس قسم کے واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں دونوں چیزوں کا بتاتا ہوں عمران صاحب۔ ایک تو یہ کہ بالکل انیشیل اسٹیجز پہ ہے انویسٹیگیشن، جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں پولیس کے پاس وہ ان بچوں کی جن کے ساتھ اس نے یہ قبی فیل کیا ہے یا نہیں ہے، اٹس اے ڈیفرنٹ سٹوری۔ پولیس ابھی تک اس کو کلیئر نہیں کر پائی ہے، اس کا فورنزک ہوگا اور اس کے بعد جا کے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیو فارورڈڈ ویڈیوز ہیں یا ڈاؤن لوڈڈ ویڈیوز ہیں یا پھر واقعتاً اس کے اپنے موبائل سے بنائی گئی ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے جو لاسٹ ایئر کیس ہوا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کیس میں جو ویڈیوز ہیں وہ فورنزک رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، اس میں یہ کلیئر ہے کہ وہ اسی موبائل سے بنائی گئی تھیں وہ ویڈیوز تمام کی تمام، اور ان کو ایز این ایویڈنس کورٹ میں پولیس جو ہے وہ پروڈیوس کر چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو میں نے آپ سے ابھی پہلے عرض کی ایشو آتا ہے کورٹ پروسیڈنگز کا۔ یہاں تو ایک مہینے کی ہڑتالیں ہیں نا جی، کراچی کا سٹی کورٹ کتنے دن سال میں بند رہتا ہے، اس کے بعد پھر جو عدالتی نظام ہے اس میں کہیں چھٹیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کبھی کوئی وکیل نہیں پیش ہوتا، ڈیلے ٹیکس استعمال کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے بابر یہی ایک وجہ ہے کہ والدین پھر پرسوئی نہیں کرتے، پھر مقدمات بھی درج نہیں کرواتے، جس طرح سے یہ جو کیس اسپیسیفکلی اس میں بھی سر ایف آئی آر صرف 6 سے 7 کروائی گئی۔ زینب ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو آپ والی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں بابر، دیکھیں کبھی ہم اس سارے معاملے کا ذمہ دار لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو قرار دے دیتے ہیں کہ انہوں نے کیس نہیں صحیح کیا، کبھی پروسیکیوشن کو، کبھی ہم اس کا ذمہ دار عدالتوں کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری آخری صرف بات لے لیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اصل اس میں ذمہ داری فیملی کی بھی ہے، والدین کی بھی ہے؟ کہیں ہماری تربیت میں کوئی ایسی کمی ہے، کہیں ہمارے جو رہنے کا سٹائل ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو شاید فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں؟ سر لیکن انتظامی لیول پہ بھی اتنی خرابیاں ہیں کہ والدین اس خوف سے ہی بعض اوقات تو ایف آئی آر بھی درج نہیں کرواتے۔ یہ ایکول جو فیملی سسٹم ہے وہ ایکولی پیرنٹس کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں اس نظام کو عمران صاحب دیکھنا پڑے گا۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں جب آپ ان علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انتہائی غریب آبادی ہیں، بچوں کو پالنے کے لیے ماں بھی نوکری کر رہی ہے، باپ بھی نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور جو بچے ہیں وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بچہ اکیلا ہے صبح سے شام تک، جب اس کی ماں اور باپ گھر سے باہر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ایسے درندوں کا آسان ٹارگٹ ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو نظام ہے جس میں obviously انصاف پراپرلی فراہم نہیں ہوتا، عوام کے حقوق پورے نہیں ہوتے، اس میں یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اچھا صرف اتنا نہیں ہے، یہ کیسز بعض بڑے پوش ایریاز میں بھی پیش آتے ہیں جہاں پہ ڈرائیورز، جہاں پر خادم جو گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، کچن کا کوئی سرونٹ کوک، وہ مولسٹ کرتے ہیں بچوں کو۔ بالکل افسوسناک واقعہ کہ غریب کے بچے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر پچھلے 5 سال کی بات کی جائے تو 5398 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو نہایت انفارچونیٹ ہے۔ اس میں ظاہر ہے انتظامی لیول پر بھی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بابر سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے۔